बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम FBISC फेडरल बोर्ड की तरफ से जो 15 नंबर के MCQs हैं कवायद से, उस सिलसिले की आज छठी वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला और भी काफ़ी मेरे पास इसका मवाद है, मटीरियल है। आप इसको देखते रहिए और बहुत से हर तरह के MCQs करने की कोशिश कीजिए। जो ग्रामर आपके सिलेबस में मौजूद है, मैंने हर तरह से बनाने की कोशिश की है ताकि जितना भी आपको फ़ायदा हो सके आप इसे हासिल कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसके साथ साथ अगर कोई बात आपको पूछना चाहते हैं तो आप बिला झिझक पूछ ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं। कवायद। मेरा कलम कवायद की रूह से क्या है? मुरकबे नाकिस है, क्योंकि आपके सिलेबस में मुरकबे ताम और मुरकबे नाकिस जो है ना वो शामिल है, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल मुरकबे नाकिस की होंगी। उसके बाद है ठंडा शरबत। ये भी मुरकब नाकिस है, क्योंकि दो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ का कोई मीनिंग मतलब नहीं बन रहा, और लेकिन पूरा जुमला होता तो मुरकब ताम होता। उसके साथ है मुरकब ताम का जो दूसरा नाम होता है वो मुरकब मुफीद होता है, और एक मुरकब मुफीद को जुमला भी कहते हैं। इसका मतलब मुरकब ताम की दो तीन नाम है। मुरकब ताम एक ही चीज़ को कहेंगे, उसी को मुरकब मुफीद भी कहेंगे, और उसी को हम जुमला भी कहेंगे। इसलिए अगर आपसे पूछे कि जुमले के हिस्से कितने हैं, मुरकब ताम के हिस्से कितने हैं, तो सबके आंसर एक ही होगा। फिर अगला दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने अगला दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान का मुरतब करदा हो, यानी जिसे अहले ज़बान ने बनाया हो, तरतीब दिया हो, और जिसके हकीकी मानी के बजाय उसे मजाजी मानों में या गैर हकीकी मानों में या मुरादी माने लिए जाएं, वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। ठीक है। अगला है नेकी कर दरिया में डाल। अगला है वो गुस्से से नीला पीला हो गया। अगला है अगर कोई लफ्ज़ अपने असली मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और असली और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो वो इस्तारा कहलाता है। इस्तारा की दो डेफिनेशंस हैं कि एक है किसी शख्स चीज़ के मानी उधार लेकर या मस्तार लेकर किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना भी इस्तारा कहलाता है, और अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में ले जाए कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी असली मानों की बजाय मजाजी मानों में या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो और असली और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो मजाज मर्सर कहलाता है। उससे अगला था कि उस शेर ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, तो वो 17 हमले शेर जो है ना वो बादशाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी इस्तारा है। अगला है आलिम की मौत से एक चिराग और बुझ गया। यहाँ आलिम के लिए जो चिराग है वो इस्तारा लिया गया है। वैसे बहुत से जुमलों में मस्तारला जो होता है, जो बंदे का नाम होता है, वो जुमले में मौजूद नहीं होता, लेकिन अक्सर नई एग्जाम्पल जो आजकल आ रही हैं उसमें थोड़ा सा इस्तारा भी साथ शामिल होता है। तो आलिम की मौत से एक चिराग बुझ गया, तो आलिम जो है ना इस्तारा है। आलिम के लिए इस्तारा इस्तेमाल हुआ है चिराग। जब नज़म के हर बंद में 3 मिसरे हों तो मुसल्लस कहलाती है, याद रखिएगा। और जिस नज़म के हर बंद में 4 मिसरे वो मुरब्बा कहलाती है, या बंद भी कहलाता है वो। जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे हों वो मखमस कहलाती है। जिस नज़म में औलियाउल्लाह या बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए उसे मनकबत कहते हैं। ये याद रखिएगा बेटा कि जिस नज़म में औलिया यानी जो नेक लोग होते हैं, दीनी लोग होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उनकी शान में जो तारीफ़ में जो जुमले लिखे जाते हैं, शेर लिखे जाते हैं, वो मनकबत कहलाती है। और जिस नज़म में बंदा अपने खुदा से इल्तिजा करता है, मांगता है और दीन दुनिया की भलाई मांगता है, उसे कहते हैं मनाजात। वो जो दुआएं जो बंदा अपने खुदा से मांगता है उनको कहते हैं मनाजात। नंबर 7 है जो नज़म किसी बादशाह, वज़ीर या किसी दौलतमंद आदमी की तारीफ़ में लिखी जाए, ये दुनिया के हिसाब से है। मनकबत दीन के हिसाब से थी, और ये दुनिया के हिसाब से तो उसे कसीदा कहते हैं। कि जो नज़म किसी बादशाह, वज़ीर, दौलतमंद आदमी की तारीफ़ में लिखी जाए, ये दुनियावी हिसाब से बड़े लोग हैं, तो इनकी शान में लिखे जाने वाले नज़म को कसीदा कहते हैं। नंबर 8 है जिस नज़म में किसी मौत पर गम का इजहार हो वो मरसिया होती है। और याद रखिएगा मरसिया के 3 आप जाते हैं। अहले बैत के लिए लिखे जाने वाले शेर मरसिया, मैदान करबला में शहीद होने वाले लोगों के लिए लिखे जाने वाला शार मरसिया। अगला रह गया वो आप देख लीजिए उसका। अगला उसके बाद है शायर का कलमी नाम कहलाता है तखल्लुस, यानी जो उसके नाम रखा होता है उसने शायरी में ताकि दूसरों को उसका असल नाम पता ना चले, वो होता है तखल्लुस। शेर में इस्तेमाल होता है नाम। नंबर 2 शजर साया कौन सा मरकब है? ये मरकब तौसीफ़ी है, क्योंकि साया का शजर नहीं हो सकता या साया का दरख्त नहीं हो सकता,
اس لیے یہ شجر کی تعریف صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے مرکب توصیفی ہے۔ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کاکی کا استعمال نہیں ہے، تو یہ صفت ہوئی ہے تو مرکب توصیفی۔ آگے زیر زمین، زمین کے نیچے، تو یہ مرکب اضافی ہے، کاکی کا اضافہ ہوا ہے۔ اگلا فصل و طبل و علم، اس میں واو کا استعمال ہوا ہے تو مرکب عطفی، یعنی جس مرکب میں واو یا اور ہو تو مرکب عطفی ہوتا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپا کر بات کرنا، 4 معنی ہوتے ہیں، مطلب چھپا کر بات کرنا، پوشیدہ بات کرنا، مخفی بات کرنا یا اشاروں میں بات کرنا، یہ چاروں کے چاروں کنایا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 6 ہے کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی میں یعنی حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جائیں، وہ ہے کنایا کہلاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کنایا کے معنی چھپی ہوئی بات ہوتے ہیں، جیسے وہ تنگ دل ہے تو اس میں دل بھی اس کا تنگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ گھٹیا اور کنجوس کے لیے کنایا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ اگلا عمر دراز، یہ بھی توصیفی ہے کیونکہ دراز کی عمر یہ نہیں ہو سکتی، عمر لمبی ہوتی ہے، دراز کا مطلب لمبی ہوتی ہے، یعنی لمبی عمر کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ عمر دراز ہے۔ اگلا 4 دن کون سا مرکب ہے؟ یہ 4 دن عددی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کا کی یا وہ استعمال نہیں ہو رہا، تو یہ نمبر استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ مرکب یہ عددی مرکب ہے۔ اگلا ہے نہر بہہ رہی ہے، یہ مجاز مرسل ہے کیونکہ نہر نہیں بہتی، نہر میں موجود پانی بہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہتے ہیں یہ ظرف کہہ کے مظروف مراد لیا ہے اس طرح کی جو مجاز مرسل کی جو ٹائپس میں اس میں سے۔ اس کے بعد نمبر 1 ہے وہ مرکب جسے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو اور بات نامکمل رہے، وہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کی جگہ مرکب کا لفظ استعمال ہوا ہے، چیز وہی ہے۔ آگے وہ مرکب جسے سننے والوں کو پورا فائدہ حاصل ہو، وہ مرکب تام ہوتا ہے۔ مرکب تام جملہ یا مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں کیونکہ مرکب تام کے آگے بھی نام ہے، مرکب مفید اور مرکب تام، اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ قسم ہے مرکب تام کی، جملہ انشائیہ کی قسم ہے مرکب تام کی، کیونکہ مرکب تام کے اوپر ہم نے پڑھا 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ انشائیہ اور ایک جملہ خبریہ، تو جملہ انشائیہ مرکب تام کی جو ہے نا وہ ہے قسم ہے۔ نمبر 5 ہے جس جملے میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا یا تمنا ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ فعل امر ہوتا ہے حکم دینا، تم باہر جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، فعل نہیں ہوتا انکار کرنا، کھانا مت کھاؤ، سوال ہوتا ہے کیا تم نے کھانا کھایا، ندا اللہ تعالیٰ سے دعا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا تمنا کاش میں پاس ہو جاتا، کاش میں محنت کرتا، تو ان میں سے کوئی بھی جملہ ہو اس طرح کا تو وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جملہ خبریہ کس کی قسم ہے؟ مرکب تام کی قسم ہے، ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ مرکب تام کی 2 قسمیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ اگلا ہے کاش میں محنت کرتا، یہ جملہ انشائیہ کیا تو کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا نمبر 5 میں کہ تمنا، جس جملے میں تمنا ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مقال میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2، کون کون سے؟ حقیقی اور غیر حقیقی یا فرضی ہوتے ہیں۔ اس طرح ناول کے موضوع ہوتا ہے ہمیشہ ایک ہوتا ہے، یہ ناول کا ٹاپک ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ایک ٹاپک پر جو ہے نا وہ بات پوری مکمل یا پہنچائی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ ہو گیا ہوگا، سپیڈ تھوڑی سی میری تیز تھی لیکن کیونکہ ویڈیو آگے آگے جا رہی تھی اس لیے میں نے بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کی ضرور کوشش کی ہے۔ آپ اس کو توجہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم رزق میں برکت عطا فرمائے۔